हैप्पी बर्थडे मिस्टर गौतम मदानी। आज आपका जन्मदिन है और मैं गोवा से शंकर जी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। गोवा से आपका ये कोयले का बिजनेस हटाओ। आपके कोयले की वजह से बहुत से लोग अपनी जान हो चुके हैं और बहुत से लोग अपनी जान होने वाले हमारे छोटे बच्चे कोयला करके बीमार हो रहे हैं। आपका कोयला से भी डेंजरस है। हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर अदानी। प्लीज कोयला हटाओ। हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर। हांव आसा हेडलँड सडा पायलट पॉयंट म्हणटा त्या जाग्याचेर। आनी ह्या पायलट पॉयंटाचेर जेन्ना तुमी येता तेन्ना तुमकां हो कोळसो सारको दिसता हे कसल्या पद्दतीन हो कोळसो हँडल करता ते। आयज अदानी हो कोळसो हँडल करता आनी हो कोळसो जो हँडल करता त्या टायमाचेर हो कोळसो दर्यान सुद्दां पडटा आनी आमचे मरीन लायफ डिस्ट्रॉय करता। आयज हे कोळशा खातीर आख्ख्या गोंयची वाट लागल्या, आमच्या झाडां पेडांची वाट लागल्या, यांच्या डबल ट्रॅकिंगा खातीर आमच्या डोंगरांची वाट लागल्या। सगळेचो वेस्टर्न घाट्स हे काबार करपाक उठले। सरकार विचार करिना की फुडें परिणाम कितें जातलो तो। आयज ऑलरेडी टेम्परेचर इतलो वाडलेलो आसा, आमकां सोंसपाक जायना आनी तेतून हे कोळशे हँडलिंगा खातीर आमचें पर्यावरण नश्ट जावपाच्या वाटेचेर आसा। कितलींशीं झाडां हेंच्यांनी माग केल्लेलीं आसा मारून उडोवपाक, कितलींशीं झाडां माग केल्लेलीं आसा। सो हांव आमच्या गोंयच्या सरकाराक विचारपाक सोदतां, तुमी अशेंच आमच्या लायफा वांगडा खेळटले, अशेंच खेळटले? हेचो विचार आमचो जो मुरगांवचो आमदार आहा तेणी करपाक जाय। तुका आमी हाडलेलो कोळसो काडपाक, कोळशाचेर पयशे करपाक न्हू, लोकांच्या जिवाचेर खेळपाक न्हू, लोकांच्या मड्याचेर पयशे करपाक न्हू। ल्हान भुरगीं कोळसो ब्रीथ करतात, लोक कोळसो जेयता खाता, वचोन पळय केन्ना कोणाच्या घरान मत्तां मागपाक वयता मरे, तसोच वच जेटीचेर बोगद्याचेर लोकांच्या घरान कोळसो कसो आसता तो पळय। सकाळीं सारन मारतना सगळो कोळसो मेळटा। कोळसो तुमकां निवडून आमी कित्याक हाडटात रे? ते असेंब्लीन हे प्रश्न मांडपाक मरे। आमचें पर्यावरण काबार करूंक उठले ते उठले, लोकांकूय काबार करपाक उठले। अरे हेच ते लोक वोट मारता म्हणून तुमी निवडून येता आनी पयशे करतात मरे तुमी। कितें एक बारीकसो व्हिडिओ आहे ना तो घातला न्हू, कसो ते कोळशाचो धुंवर भायर सरता तो पळया हँडलिंग करतना। ते पोल्युशन, सगळें पोल्युशन, ते सगळ्यांनी उठून भायर सरून हेचेर निशेध करपाक जाय। हे पोल्युशन मुरगांवचो ईच एंड एवरी नागरीक खाता आनी कोणा खातीर खाता? ह्या राजकारण्यां खातीर खाता। हे पयशे खाता आनी आमी पोल्युशन खाता आनी मरता।